Langsung saja kita ke interface Ether 1, tambahin namanya modem, apply OK, lalu Ether 2 LAN, apply OK, dan Ether 3 WLAN, apply OK. Lalu kita ke IP DHCP client, klik tambah, OK, lalu klik centang, dan selesai. Lalu kita ke IP firewall, NAT, tambah, general, out interface, actionnya masquerade, lalu apply OK. Lalu kita ke new terminal, ping 8.8.8.8, enter. Lalu kita ke IP DNS server 8.8.8.8 dan bawahnya 8.8.4.4, lalu apply OK. Lalu kita ke new terminal lagi dan ping id.pool.ntp.org, lalu enter dan copy IP-nya. Lalu kita ke sistem, SNTP client, enable-nya dicentang, lalu primary-nya dipaste IP yang tadi, dan bawahnya juga dipaste, apply OK. Lalu ke sistem, clock, time zone-nya Asia Jakarta, lalu apply OK. Lalu kita ke IP web proxy, enable-nya dicentang dan cheese on disk dicentang, webmaster-nya ganti menjadi nama anggi@smkn2banjar.sch.id. Lalu apply OK. Lalu kita ke IP address, tambah, address-nya 192.168.100.1/25 dan interface-nya Ether 2 LAN, lalu apply OK. Lalu ke IP DHCP server, DHCP setup, itunya ganti menjadi Ether 2 LAN, next. Nah, ininya ganti belakangnya menjadi 100. Next, OK. Lalu kita ke IP firewall, filter rules, klik tambah, generalnya change menjadi input, SRC address-nya 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 dan DST address-nya 192.168.100.1. Lalu protokolnya ICMP, lalu action-nya drop,
lalu komen, blok ke router, oke, lalu apply oke. Lalu ke IP lagi, firewall, lalu filter rules, tambah, general, chainnya forward, SRC address-nya 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. DST address-nya 192.168.200.0/24. Lalu protokolnya ICMP, action-nya drop, lalu komen blok ping ke klien WLAN. Lalu oke, apply oke. Lalu IP, firewall, filter rules, tambah, general, chainnya menjadi input, lalu action log, lalu centang log prefix-nya akses ke router, lalu apply oke. Lalu lihat log, lalu ke sistem, logging, klik tambah, prefix-nya akses ke router, action-nya dris, lalu apply oke, dan cek lagi di log. Ke IP address, tambah, address-nya 192.168.200.1/24. Interface-nya Ether 3 WLAN. Lalu apply oke. Lalu ke IP, DHCP server, DHCP setup, ininya ganti menjadi Ether 3 WLAN. Next. Nah, ininya ganti belakangnya menjadi 100. Lalu oke, next. Lalu ke IP hotspot, server, hotspot setup, lalu ini ganti menjadi Ether 3 WLAN. Next. DNS name-nya tkj.net. Next. Nah, ininya admin. Lalu next, oke. Ke server profile, klik yang bawah, klik radius, lalu apply oke. Ke radius, klik tambah, hotspotnya dicentang, lalu address-nya 127.0.0.1, secret-nya tkj, lalu apply oke. Lalu kita masuk ke Chrome 192.168.100.1/userman. Lalu login, admin, dan passwordnya kosongin saja, lalu login. Ke router, add, new, name-nya UKK paket 4, IP address-nya
127.0.0.1, secretnya tkj, ke profile, limitation, add, lalu name-nya UKK, lalu add, lalu ke profile, tambah, name-nya paket 4, lalu create, lalu add new limitation, UKK centang, lalu temnya ganti jadi 07 sampai 16.00. Lalu add, lalu ke user, add batch, number of usernya 20, user like-nya 3, passwordnya 3, lalu username-nya nama, lalu add. Kembali ke Winbox, IP, firewall, layer 7 protokol, klik tambah, name-nya Linux, dan komen. Lalu apply OK. Lalu ke IP, firewall, filter rules, tambah, general, chainnya forward, lalu protokolnya 6TCP, DST portnya 443, lalu advance, layer 7 protokol, Linux, actionnya drop, lalu comment, block Linux, lalu apply OK. Lalu ke IP, firewall, filter rules, tambah, general, chainnya forward, lalu protokol 6TCP, DST poinnya 80, advance, content.mp3, lalu actionnya drop, lalu apply OK. Tambah lagi, general, chainnya forward, protokol 6TCP, DST point 80, advance-nya content.mkp, action-nya drop, comment, block mkp. Oke, apply OK. Lalu setting AP, username-nya admin, passwordnya admin, lalu login, lalu next, lalu ganti menjadi access point, next, lalu itunya ganti menjadi Anggi, add proxy UKK,
lalu disable, next, LAN tipenya ganti menjadi statik, IP address-nya ganti 192.168.200.100, lalu disable, next, finish. Lalu kita tunggu. Lalu jika begini hasilnya berarti berhasil. Lalu kita ke Chrome, searching linux.org, enter. Jika tidak bisa, berarti lihat di Winbox dan lihat prefix-nya. Dan itu berhasil. Kita ke Chrome, index mp3, lalu klik. Jika ini tidak bisa, lalu lihat di Winbox, blok mp3 dan berjalan. Berarti berhasil. Lalu kita ke Chrome, index mkp, lalu klik. Jika gini terus, berarti lihat di Winbox dan lihat prefix-nya. Berarti berhasil. Lalu kita ke internet. Lalu properties, lalu protokol ini, lalu klik. IP address-nya 192.168.100.5. Lalu default gateway-nya 192.168.100.1. Lalu DNS server yang ini 8.8.8.8, bawahnya 8.8.4.4, lalu oke. Lalu kita ping, lihat di CMD, ping 192.168.100.1, enter. Jika RTO berarti berhasil. Dan kita berhasil. Dan kita coba yang satu lagi. Ininya ganti menjadi 51, lalu oke. Dan kita coba ping lagi. Ping 192.168.200.100, enter. Jika RTO lagi berarti kita berhasil.